ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। लो बहु लो ये पिया नंगुली माइक राजी मारी दब ये कौड़ी आस तोड़ी आस रे ये अबेला दुबला स्वामीटा को बच्चा ए भाई ये भौड़ी ये माँ माउसी कुआ के पड़ा आस रे तोर दिन को मोहर दिने मोती पकेले माइकिना तू मु देज मो पेन भेदी गलानी थोड़ा अथड़िया रे देई पकेला देखिरा आयो रे मां चुप जाके मुतिका अपन नाकी मोती आसला पर्यंत ठीक धन के देखलु तुई ननी सेना मन के चिन्हलु ना ओहो ये नंगुली माइक ना तू बंची गला मामिना रो रुचि बंचै थिला ये माइक ना रो मुत्त बंचैला एई टाइम रे फसी गला बोली मोई रे कोन कर देलानी मांजे तू दिया खोईता सोइला कोन्ना 12टा पके के बारटा आगे केई कुआडे ना दे बोली कहू गोटे दिले खेलै था सेत्ती की वेई बोलन आउ तो कानाई मालो खोबी दे गला जा करियो करियो सा गइता आबे मेट्रो पसिबोनी मारी देबे कि मुझाडीची छकरा तुम्हारी पोतते गांडी तळको मंडो ऊपर गदे वाडीची ठीक कहते बाबा एकदम ठीक कहते खाली के भूल कह देला से मुंडटा तळक कर दो गालीटा ऊपर कर दो जी भले अच्छे चतुर करी के फिटोची और आउ पछ साइडटा नाही कौन करा जीव बस्छ बाजार मलम नहीं जाओ तळे पटे मारी दम ठीक है जीव मुझे ती मलम लगे थाली तम कति काई आस्तली चाचा तमे की करो छोकरा छोकरा तुम भाई को बेसन करा जाई छी ता भाई गोटे बहिराज चुटी दरकार ओई राज चुटी भाई ओई राज बका सापटा तार की चुटी ए चाचा ओई राज बका सापटा तुझे लाना पड़ेगा छोकरा जल्दी लाओ बैंक को चुटते ना हवन ना नहीं बच्चो मोर सही चुटी दरकार मु आनी परिबे नहीं मोर कणी सा भाई को फेरे गले पिटी लो बहु लो ना भाभी दला को तोरो बालू चाचा तू मुझे कौन आनी की दियो आखी बुझो छोकरा लाता
ଆଖି ବୁଝ କହିଲାଣି ସାପ ହଉ କି ବେଙ୍ଗ ହଉ ଯାହା ଦଉଛି ଦଉ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହୁ। ଆଖି ବୁଝ ବସିଛ ନିଅ ଚକ୍ର ଇଏ କଣ ଫୁରଫୁରିଆ ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି। ଜାଣିନେଲା ନା କଣ ତାକୁ ଚୁଟି ଦେଇକି ଜାଣିପାରିଲାନି ବୋଧେ ବାବା କଣ ଦେଲ କି? ବସିଛ ଇଏ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଆପରୁ ଡାଉନ ତାକୁ ନେଇଯିବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତମେ ଚଟେଇ ଦବୁ ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ନିଜେ ଚାଟି ଦବୁ ଚାଚା ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଚା ଚଟା ଚଟି ଫଟାଫଟ କାମ ସାରିକି ଆସେ। ଯା ବସିଛ ତୁରନ୍ତ ଯା ଯା ସାଲା ପଇସାଟା ଦେଲାନି ଆଉ ଯାଉ କାକ ଚୁଟି ନେଇଛି ଯେ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ମାଇଗ୍ରା ଫେରାଇଲାଣି ମାରି ନା କଣ? ତତେ କେତେ ମାରିଛି କହିଲୁ ବହୁତ ମାରିଛି କାଲି ନା ଏବେ ବି କାଟୁଛି ଦାଢ଼ିଟା। ଆଉ ମାରିବିନି ସତ କହୁଛ? ହଁ। ଚାଚାର ତାହାନେ ବାଳ କାମ କଲା। ଚାଲନା କାଟିବ ମୁଁ ଚାଚା କତରୁ ଏଥର ଆଣିଛି ଗୋଟେ ବାଳ ଆମ ସମ୍ପର୍କର ବାଳ। ଦିଅ ଦିଅ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ କଣ ଆଣିଛ ଭଲ ଭାଇକିନା ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି? କାଠିବ ତୁ ହବୁନି। ଦିଅ 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 ଦେଖିବା କଣ ଆଣିଛ ଏଇଟା କଣ କାଖିଆ କାଖିଆ ଗନ୍ଧଉଛି? ନା ଲୋ କାଟିବ ଇଏ ବା ঐରାଜ ଚୁଟି ଦେଇଛି ଏଇଟାକୁ ସେ କାଟିଦେଲେ ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ପୁରା ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଅଠା ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଖୁନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆହୁରି ମଜା ମଜା ଭିଡିଓ ଆସିବ। ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ।